Mes apprentissages en français, troisième année de l'enseignement primaire, la page 12 et la page 13. La lecture, lis les syllabes. اقرأ المقاطع الصوتية. lis les syllabes. R, ru, ro, ru, ri, ru, ri, re, ro. F, fa, feu, fu, fi, fa, faux, feu, fu. V, va, ve, vu, vi, va, vo, ve, vu. S, ça, su, ce, si, su, so, se, su. Je répète. R, ru, ro, re, ri, ru, ri, re, ro. F, fa, feu, fu, fi, fa, faux, feu, fu. V, va, ve, vu, vi, va, vo, ve, vu. S, ça, su, ce, si, su, so, ce, su. lis les mots. اقرأ الكلمات. alors هنا غادي نقراو الكلمات نحاول نشرحهم معكم. un tapis هي السجادة. une dune كتبان رملية. une dune. un dos ظهر. un tube أنبوب. petit صغير. le papa الأب le papa papi. un dôme le malade المريض. une date موعد. un tamis المنخل أو الغربال شاك سمعكم الحصة السابقة. une tomate طماطم. la dame سيدة. une patate بطاطس. la nappe غطاء الطاولة أو المائدة. نعودو. un tapis. une dune. un dos. un tube. petit. le papa papi. un dôme. le malade. une date. un tamis. une tomate. la dame. une patate. la nappe. lis le texte puis réponds aux questions. alors نقراو هذا النص هذا لو تكست والنص ونجاوبوا على الأسئلة. c'est samedi. Amina va chez sa copine. c'est samedi. Amina va chez sa copine. هذا السبت أمينة غتمشي عند صاحبتها. elle a mis sa jolie jupe. elle a mis sa jolie jupe. إذا لبست لا جيب ديالها يعني الصاية. elle va avec sa maman. elle va avec sa maman. مشات مع ماماها. نعاودو. c'est samedi. Amina va chez sa copine. elle a mis sa jolie jupe. elle va avec sa maman. coche les bonnes réponses. alors هنا غادي نديرو علامة في les réponses الصحاح يعني في الأجوبة الصحيحة فقط. أمينة va à l'école. واش أمينة غادية لاكول؟ أمينة va à l'école. non. أمينة va chez sa copine. alors c'est faux ما غنديروش علامة. أمينة va chez sa copine صحيح. Amina va chez sa copine. Amina a une jolie jupe, c'est vrai. صحيح. elle a mis sa jolie jupe.
Amina va avec son papa. واش أمينة مشات مع باباها؟ non. Elle va avec sa maman. Amina va avec sa maman. Alors, Adoma, les bonnes réponses. Amina va chez sa copine. Amina a une jolie jupe. Amina va avec sa maman. Souligne la phrase de l'exercice 4 qui correspond au dessin. Alors, هنا غادي نسطروا على الجملة المناسبة في l'exercice 4 المناسبة لهاد الصورة هادي. Alors, Amina a une jolie jupe. Alors, Amina عندها واحد la jupe زوينة بزاف. La phrase c'est écrit les syllabes. Alors, هنا غنكتبوا les syllabes ونحترموا les interlignes. La. Alors, L, 3 interlignes. A, un seul interligne. J, G, on a 2 interlignes لتحت. Interligne وحدة الفوق. I, seul interligne. Alors, pour toujours كنحسبوا. J. Recopie la phrase. Amina a une jolie robe. Amina عندها واحد la robe زوينة. Amina a majuscule. Amina a une jolie robe فستان. Point. La page 13. Alors, lis les syllabes. C. اقرأ المقاطع. K, Q, كو سو سي. كما قلت لكم في الحصه السابقه الفيديو السابق سي كتقرا بجوج الاشكال. ملي كتكون مع ا يو او كتقرا كا. الوغ عندنا هنا افيك ا يو او كتقرا كا. افيك او اي se prononce S. Alors, K, Q, ko, ceci, K, Q, ko, Q, K, K, Z, za, zu, zu, zi, zo, J, J, ju, ja, je, jo, G, J, je. Alors, نعاودو C, K, Q, ko, ceci, K, Q, ko, Q, K, K, Z, za, zu, zu, zi, zo, J, J, ju, ja, je, jo, J, J, je. les mots. alors نقراو هاد الكلمات هادو. عندنا une limace, une carotte, une girafe, un kaki, Zina, le judo, une cage, le robot, rapide, un fil, une hache, Fatima, Salima, vite, une hutte, une salade. alors نعاود نقرا الكلمات ونشرحهم لكم. une limace. une limace هي البزاقه. البزاقه هي داك الحلزون اللي كنقولها غلاله اللي ما عندهاش القوقعه ديالها اللي كتكون بدون قوقعه. une limace. une carotte جزر. une girafe زرافه. un kaki نوع من انواع الفاكهه. زينة اسم. لو جودو نوع من انواع الرياضات الحربيه او الدفاع عن النفس. اون كاج قفص. لو روبو رجل آلي. رابيد سريع. ان فيل خيط. اون اش فأس.
فاطمة سليمة اسم vite بسرعة une hutte court une salade salata une limace une carotte une girafe un kaki Zina le judo une cage le robot rapide un fil une hache Fatima Salima vite une hutte et une salade. Lis le texte. Alors هنا غادي نقراو هاد النص هذا. Zina porte une jolie cape et Aziza une jupe. Elle arrive au zoo en taxi. Elle regarde la belle gazelle. Alors Zina porte une jolie cape. زينة لبسات واحد القبية زوينة. داك التريكو اللي كيكون عنده قب. اي عزيزة اون جولي اون جيب. عزيزة لبسات واحد لا جيب زوينة يعني صايا. elle arrive au zoo en taxi. مشاو لو زو بالتاكسي او وصلوا لو زو بالتاكسي. elle regarde la belle gazelle وشافوا لا غازيل زوينة يعني الغزالة زوينة. Alors نعاودو. Zina porte une jolie cape et Aziza une jupe. Elle arrive au zoo en taxi. Elle regarde la belle gazelle. Forme des mots avec les syllabes. Alors عندنا هنايا des syllabes وغادي نصوبو منهم des mots. Alors عندنا هنا jupe ou bien عندنا إذن un taxi. Un taxi. Une jupe. Une girafe. Réécris la phrase en remplaçant les images par des mots. الوغ هنا غادي نكتبوا هاد لافراز هادي ولكن الصور غنحاولوهم غادي نبدلوهم بديمو. الوغ هنا شنو عندي؟ هنا عندي رجل آلي. اذا شفنا في لي مو بان الرجل الآلي هو لو روبو. الوغ عندنا هنا قفص. الوغ القفص هو عندنا هنايا une cage. Alors, maintenant, le robot est à côté de la cage. Le robot est à côté de la cage. Point. Le robot est à côté de la cage. Complète les phrases avec les mots suivants. Alors, on a واحد la phrase هنايا وعندنا des mots غنكملوا بلي مو اللي عطينا هنا. عطينا vélo, matin, l'école, va. Le matin في الصباح. Le matin. Rami va à l'école à vélo. Exercice 14. Sépare d'un trait pour écrire la phrase. Alors هنا عندي des lettres اللي هما يعني كما كنقولوا ملاصقين غنسيباريهم يعني غادي نفرقوا بيناتهم باش نكتبوا واحد لا فراز اللي هي مفيده. الكريون فين ها هو. alors Samir va au zoo avec sa maman. نكتبوا la phrase. alors Samir va
au zoo avec sa maman. point. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم. أضرب لكم موعدا في فيديو قادم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.